قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وقال يصلي في المعراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت لي الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكاله من الصالحين إذ قالت ربي أن يكون لي ولد وقالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك إلا يفعل ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني يخلق لكم من الطين كالطير فأنفخ فيكون طيرا بإذني فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد أننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم علم ولم تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم إلا الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لا تلبسون الحق بالباطل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يوديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أفى بهديه واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بهدي الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ويأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم ما أخذتم على ذلك مصري قالوا وقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم اللهم آمين ثم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किल हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते या रब्बल आलमीन मबूद मौला তৃতীয় রমাদান মুবারকের তারাবির নামাজ আদায় করার পরে শেষ রাতের শেষ তৃতীয় অংশের মধ্যে তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার কালামুল্লাহ শরীফের আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার আল্লাহ তাআলা সূরা শেষ অংশ শেষ করে সূরা আলে ইমরানের আল্লাহ তাআলা তেলাওয়াত শুরু করেছি তৃতীয়তম পারা তেলাওয়াত শেষ হলো আল্লাহ আপনার দয়া আপনার ইহসানে হয়েছে আপনার নবীর উসিলায় আল্লাহ আজকের আমলগুলি আমাদের তিলাওয়াতে কোরআন আপনার শাহে দরবারে কবুল করেন কবুল মঞ্জুর করে আমাদের মেহেরবান মাতা পিতা সকল উম্মতে মুসলমানদের মধ্যে যারা যারা কবরস্থ হয়েছেন আল্লাহ দয়া করে মায়া করে আমাদের প্রিয় নবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মদিনা রওজা তুলে কবুল করে বাবা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে যত আম্বিয়া ইকরাম সাহাবা ইকরাম তাবে তাবিঈন খলিফা রাশিদিন আম্মা মুস্তাহিদিন চার মাযহাব চার ইমাম তাফসীর কুতুব চার ইমাম সহ যত পীর মাশায়েখ গোস কুতুব ওলি আবদাল আল্লাহ আমাদের দাদা দাদি যারা যারা কবরস্থ হয়েছেন প্রত্যেকের কবরে সওয়াবগুলো পৌঁছে দিন আল্লাহ তাআলা জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে কবরে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন আল্লাহ আমাদের মেহেরবান মাতা পিতা সহ সকল মুসলমানের গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের মুসলমানকে এক করে দিন সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্য দান করুন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পদার্থগুলো কবুল করে নিন বাতিল ফিরকা থেকে কাফের মুশরিকদের থেকে আমাদের মুমিন মুসলমানদের ঈমান আমলের হেফাজত করুন রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের ঈমান আমলকে মজবুত করে দিন আল্লাহ মানুষ শয়তান জিন শয়তান থেকে আমাদের ঈমান আমলের হেফাজত করুন আমাদের পরিবার আমাদের মাদ্রাসাকে হেফাজত করুন যা কিছু প্রয়োজন আপনি আমাদের আল্লাহ আমাদের মাদ্রাসার মধ্যে গায়েব আন্ডার থেকে দান করুন আল্লাহ যা যা প্রবলেম রয়েছে আল্লাহ সমস্যার সমাধান করে দিন মুশকিল আসান করে দিন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের পরিবারের সমস্ত মুশকিল আসান করে দিন আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিবারে যারা প্রয়োজন আপনি গায়েব আন্ডার থেকে দান করুন আল্লাহ ঋণকে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহ হালাল রুজি বরকত দান করুন আমাদের থেকে বাঁচিয়ে নিন মিথ্যা গীবত অহংকার চুগলি বাঁধা খিলাফত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে নিন
মা বাবার নেককার সন্তান হিসেবে কবুল করে নিন। মা বাবার খিদমত করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের সকল শিক্ষার্থীদের বাদ বা আমলদার হাফিজুল কোরআন হিসেবে কবুল করে নিন। আল্লাহ আপনার দরবারে ফরিয়াদ বাকি ২৭তম পারাগুলো আল্লাহ সুন্দর ও সুস্থভাবে আদায় করতে তেলাওয়াত করতে পারে তৌফিক দান করুন। বাকি রোজা তারাবি ইফতার সাহরি গুলো কবুল করে নিন। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত বরকত হাসিল করুন। ইয়া আল্লাহ তাআলা ইলমুল বাংলাদেশকে কবুল করে নিন। মাদ্রাসাতুল জামিয়াতুল হোসেনে কবুল করে নিন। আল্লাহ আমাদের নতুন মাদ্রাসাকে কবুল করে নিন। আল্লাহ পুনর্নির্মাণ হিসেবে কবুল করে নিন। আল্লাহ তাআলা আপনি আমাদের গাইবভাবে সাহায্য করুন, দয়া করুন ওয়ালা বানিয়ে দিন। মদদ করুন ওয়ালা বানিয়ে দিন। আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মাদ্রাসার মাহফিলকে আল্লাহ শানদারভাবে কবুল করে নিন। মুশকিলকে আসান করে দিন। প্রত্যেকের অন্তরকে ঠান্ডা করে দিন। আল্লাহ মাদ্রাসার কমিটিকে আল্লাহ সক্রিয় হিসেবে কবুল করে নিন। বিবারাকাতিন আল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা হাবিবাল্লাহ। ইয়া রাব্বাল আলামিন আপনার দরবারে ফরিয়াদ আল্লাহ আপনার নবীর সাথে আজকে দোয়া কি কবুল করে নিন। যেদিন মৃত্যু দিবেন মায়ের রমাদানুল কারীমের জুমার দিন রোজা রাখা অবস্থায় ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে বিয়ান মিজাজে ঈমান এবং আমাদের মৃত্যু নসিব করে দিয়েন। মৃত্যুর সময় প্রত্যেকের জবানে জারি রেখে দিয়েন মধুর কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া আল্লাহ মদিনা। হ্যাঁ, কি কি বুঝতেছেন?